उस हिसाब से भी हम लोगों का सभी का काम सेवामूलक काम होता है, जिनका बच्चों को पढ़ाना लिखाना। आज हैलाकंदी में भी कल्याण आश्रम में भी 27-28 बच्चे हैं। हम लोगों का रामकिशन मिशन में भी 18-19 बच्चे हैं। और इनका सबका पढ़ाई का खर्चा जो होता है हम लोग संस्थाओं से सभी का चलता है। और आज रामकिशन मिशन भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। हिंदू मिलन मंदिर का योगदान है, विश्व हिंदू परिषद का योगदान है। तो आम लोगों का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सबसे ज्यादा काम जितना भी होता है, सर्दी होती है तो ब्लैंकेट बांटना, मेडिसिन के टाइम में मेडिसिन देना, फ्लड के टाइम में फ्लड रिलीफ देना, ये जितनी संस्थाएं इनका काम ही है सेवा भावना। सेवा भावना की आज के जमाने में जो सेवा भावना से काम करता है वही ठुकनीय होता है। ट्राइबल्स एरिया का मैं विशेष यहाँ हैलाकंदी अभी हिंदू मिलन मंदिर में भी आए हैं, तो मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। আপনারা আগামীতে যে কোনো সময় কোনো সমস্যা হলে আপনারা ডাইরেক্ট আমাদের অমিত সিনহা স্যারের ফোন করবেন, বা হাইলাকান্দি জেলার যে কোনো এখানে মধ্যে রঞ্জিত ঘোষ দাও আছেন। আপনারা যে বিভিন্ন সময় আমরা জানতে পেরেছি যেমন এক ইউনিট ব্লাডের জন্য আপনারা গরু ছাগল পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে দেন, বা সুপারি গাছ 100টা সুপারি গাছ পর্যন্ত 1 ইউনিট ব্লাডের জন্য ওরা অন্যের কাছে দিয়ে দেন। এইসব সমস্যা যাতে হয় না এই জন্য আমরা হিন্দু আজকের যে এই মহান কাজ নিয়েছে খুবই প্রশংসনীয়। সবাই একে অন্যের সঙ্গে একটু প্রাসঙ্গিকভাবে রেখে চলার জন্য অনুরোধ করছি। ভুল ত্রুটি হলে মাফ করবেন, কারণ জায়গা ছোট, সবাইকে একসঙ্গে মন করতে সিদ্ধেশ্বর দাম বলেই সুদর্শন জায়গাটাকে চিহ্নিত করেছে। এখন আমি আগামীতে যাতে আমরা অনুষ্ঠানটা চলবে আর যে যে অতিথি আছেন তাদেরও আমরা সঙ্গে বরণ করবো। সুদর্শন ভট্টাচার্য তাকে অনুরোধ করছে কিন্তু তুলে ধরার। এবং যারা রক্তদান করছেন তারা কিন্তু 1 ঘন্টা কোনো ড্রাইভিং করবেন না, সেই অনুরোধ থাকলো। শতানন্দ ভট্টাচার্য রক্তদাতাকে সার্টিফিকেটটা তুলে দেবেন। দেবশ্রী চক্রবর্তীকে শতানন্দ ভট্টাচার্য সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন। এবার আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বরাকবাড়ি ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার ফোরামের মহিলা শাখার সভানেত্রী শিপ্রা শর্মা মহাশয়কে কিছু বলার জন্য।